शॉर्ट जोड़ा जामा। अरे लइका बाकी लइकी, अरे ये लइका हक लइकी चिन्हबे न करे। जेकरा चाही लजाबे के लजैबे न करे। जेकरा चाही लजाबे के लजैबे न करे। आइल कैसन जमाना ये बुझैबे न करे। जेकरा चाही लजाबे के लजैबे न करे। जेकरा चाही लजाबे के लजैबे न करे। श्रद्धेय सम्मानित निर्वाचित आजकेर सभार महामान्य सभापति महोशय, मंचेर ओलमाए केराम, सामनेर इस्लाम दरदी भाईरा बंधुरा, पर्दा नशीन मा ओ बोनेरा, समस्त प्रशंसा जाबतीय गुणगान एकमात्र आल्लाह रब्बुल आलामीनेर जन्य, जिनि सर्वशक्तिमान, जिनि आमादेर खालिक, आमादेर मालिक, जिनि आमादेर आहारदाता पालनकर्ता, सेई महान आल्लाहर प्रशंसा आदाय करी पड़ी आलहामदुलिल्लाह। अतःपर दुरूद एवं सालाम नबी कुलेर सेरामणि, नबी मक्की, नबी मदानी, नबी अहमद, नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम এর প্রতি শত কোটি শান্তির ধারা অবতীর্ণ করুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি ওয়া বারিক আলাইহি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা ওয়া বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। भैया हमके ये बात मालूम बा कि एजा के लोग उर्दू समझे वाला बेसी बा और भोजपुरी जबान के तो सब दीवाना बा। लेकिन एगो हमार मजबूरी बा कि हमके उर्दू जबान उतना ना आवेला जितना हमके बंगला में महारत बा। और भोजपुरी जबान अगर हम बोले तो रउआ लोग के कुछ लोग के तो समझ में आई, लेकिन कुछ लोग ये कहियन कि ये मौलाना साहेब कौन जबान बा भोजपुरी जबान पे बात कराता, हमनी के पल्ले नहीं के पड़ाता, हमके समझ में ना आवेला। ए भैया ये जबान जवानन के जबान बा, बुढ़वन के ना। काहे के जो पुरान बूढ़ पुरान लोग हवे वो कैसे भोजपुरी समझ में ना आवेला, लेकिन अब के बचपन के भी भोजपुरी जबान के चस्का ऐसन लागल कि सब भोजपुरी के दीवाना बन गईल बा। तब भैया अगर रउआ लोग हमसे इतना प्यार करेनी तो हम एगो बात प्यार से कहेनी, रउआ लोग बैठ जाई तो। अगर हमसे तनको प्यार बा, अगर हमसे भैया तनको मोहब्बत बा तो रउआ लोग से हमार विनती बा कि रउआ लोग बैठ जाई। हाँ, आप लोग उर्दू ज़्यादा समझने वाले हैं, लेकिन भाई मैं तो अक्सर बांग्ला ज़बान में तकरीर करता हूँ, मेरी तकरीर बांग्ला में होती है। उर्दू ज़बान मुझे उतनी नहीं आती जितना कि मुझे बंगाली आती है, क्योंकि मेरी तालीम बांग्ला में हुई है और मैं बांग्ला ज़बान ही में अक्सर बोलता हूँ, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन बिहारी होने के नाते कुछ हल्की फुल्की जबान में आपके सामने बोल भी लेता हूँ, और भोजपुरी जबान अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आती है। लेकिन भोजपुरी जबान से कुछ लोग के भैया चिढ़ बा। हाँ, किछु मानुस, हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भोजपुरी से बहुत नफरत है। हाँ, कि बोलता है, मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मौलाना आप भोजपुरी में तकरीर करते हैं, क्या सब समझते हैं, आप भोजपुरी बोलते हैं, ये तो हमारी ज़बान नहीं है। तो मैं उनको जवाब में यही कहूँगा कि अगर भोजपुरी अगर हमारी ज़बान नहीं है तो क्या इंग्लिश हमारी ज़बान है? क्या इंग्लिश हमारी ज़बान है? भोजपुरी तो बिहार की ज़बान है, लेकिन इंग्लिश तो हमारे दुश्मन की ज़बान है, यहूदी नसरानी की ज़बान है। लेकिन अगर मैं भोजपुरी बोलूं तो दिक्कत, वो अंग्रेजी बोले तो मशहूर, मैं भोजपुरी बोलूं तो नफरत, दिक्कत। ये मेरी कौम की जबान नहीं है। अरे मेरी कौम की जबान तो सिर शाबादी है, तो बापू जी बापू है तोरा दौड़ी आई, यही भाषा में तकरीर करे। बांग्ला भी मत, सॉलिड बांग्ला भी मत बोले, उर्दू भी मत बोले, अरबी भी मत बोले, इंग्लिश तो बोलना हराम है। हाँ, अब बताइए, जैसे उर्दू एक जबान है,
जैसे बांग्ला एक जबान है तो हमारे बिहार की जबान भोजपुरी भी एक जबान है। कहता भोजपुरी लोग समझते नहीं। अरे भोजपुरी तो 50% समझ जाते हैं, इंग्लिश तो 2% भी नहीं समझते हैं। आके कहता है आके कहता है कि स्टेज पे आके अगर वो बोलेगा कि लाइफ वुड बी डन विदाउट सलात, क्या समझे आप लोग? बोलिए तो, क्या आप लोग कुछ समझे? मैंने इंग्लिश में कहा कि जिंदगी अधूरी है नमाज के बिना। आपने कुछ समझा? कुछ नहीं। तो फिर इंग्लिश बोले तो बहुत जानकार और भोजपुरी बोले तो कुछ आता ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? छोटा दिखाने में आपको मजा आता है ना। तो मेरे मोहतरम, मैं किसी को ताना देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग फेसबुक पे देखते हैं लंबा लंबा जो एकदम मारते हैं कि हमारे सीमांचल में एक मुकर्रिर हैं जिनके बिना भोजपुरी, वो भोजपुरी के चंद सतर सीख गए हैं और उसी में अपना नाम लिखवाते हैं भोजपुरी। मैंने कभी अपने को भोजपुरी कहा है? मैं तो कबो अपने आप के भोजपुरी ना कहनी। ये भैया, ये भोजपुरी जबान हमके आवेला और इहे खातिर लोग हमके भोजपुरी कहेलन। हम तो खुद के कबो भोजपुरी ना कहिनी। काहे के ना हमरा लगे भोजपुरी के कोनो डिग्री बा और ना ही हम भोजपुर जिला के हैं। हम तो रौरे जवार के रानी पतरा रामघाट के रहे वाला बानी जा। तो भैया, अगर किसी के तकलीफ होगी तो माफ करियन लोग, लेकिन रवा लोग बैठ जाई। अब हम बंगला में बतियाएं, बीच बीच में उर्दू में भी बोले इंशाल्लाह। काहे कि यहाँ के लोग, आप लोग उर्दू भी समझने वाले हैं, बंगला भी समझने वाले हैं और कुछ भोजपुरी के भी दीवाने हैं। सबको लेके इंशाल्लाह चलने की मैं कोशिश करूँगा। आप लोग बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, सिट डाउन प्लीज, बैठ जाइए, बैठ के सुनिए। तो আমি আপনাদের সম্মুখে মহান রব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম আল কোরআনুল করিম থেকে দুই জায়গা থেকে দুটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে পড়েছি। তাকে সামনে রেখে আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে আপনার আসল ঠিকানা। আপনার আসল ঠিকানা, আপনার আসল ঠিকানা কি? জান্নাত অথবা জাহান্নাম, দুটারই একটা। হয় জান্নাতে যাবেন না হলে জাহান্নামে যাবেন। বাকি যতটি ঠিকানা আপনার সবটি হলো এটি ক্ষণিকের জন্য। আপনাকে একটা প্রথমে উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। একটা গাড়ি পূর্ণিয়া থেকে ছাড়ে আর কাটিহার পর্যন্ত যায়। কথা ভালো করে বুঝবেন। একটা গাড়ি পূর্ণিয়া থেকে ছাড়ে কাটিহার পর্যন্ত যায়। বাকি পূর্ণিয়া যদি না মানেন তো লাস্ট স্টপেজ জগবনি, ইন্ডিয়ার লাস্ট স্টপেজ জগবনি। তো কাটিহার থেকে ছাড়ে জগবনি পর্যন্ত যায়। তো কাটিহারের ওদিকে গাড়িটা ছিল না আর জগবনির ওদিকে আর যাবে না। কথাটা বুঝছেন তো? বুঝাবার জন্য বলছি। গাড়িটা কাটিহার থেকে ওদিকে আর ছিল না, মানে কাটিহার থেকেই বনে, আর জগবানির ওদিকে আর যাবে না। মধ্যে যেটি স্টপেজ আছে, স্টেশন আছে, এই স্টেশনে গাড়ি রুকে থাকবে না, মানে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াবে, 10 মিনিট 5 মিনিট, বেশি হলে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা, কিন্তু যাবে, থাকবে না। শেষ পর্যন্তও যাবে কোথায়? জগবনি। আর জগবনি থেকে গেলে আর আগে যাবে না, আর কোনো রাস্তা নেই। তা আপনার আমার জীবনটা হলো ওই রকমই। বাবার পিঠ থেকে সৃষ্টি হলাম আর আখেরাতে যে জান্নাত জাহান্নামে যে জীবন শেষ হয়ে গেল। তার ভিতরে যেটি জীবন আমরা পেলাম, যেটি স্টপেজ আমাদের ছিল, যেটি আমাদের স্টেশন ছিল, সেটি কয়টা স্টেশন ছিল আপনাকে আমি দেখাচ্ছি। 1 নম্বরে যেমন গাড়িটা কাটিহার থেকে বনেছিল, আমরা বনেছিলাম বাবার পিঠের হাড্ডিতে আর মায়ের বুকের হাড্ডিতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
রজমিম বাইনিস সুলবে ওয়াত তারাইব, আমি আল্লাহ তোমাকে বের করলাম রিড়ের হাড্ডি থেকে এবং হাড় পরা জায়গা থেকে। এবার হাড় কারা পরে? হাড় পরে মহিলারা, আমার মা বোনেরা। আর হাড় কোথায় পরে? না তো বুকের ওপরে, এখানে পরে। তারা মানে হলো হাড় পরা জায়গা। তবে এই আয়াত থেকে বোঝা গেল পুরুষের বীর্য হয় পিঠের রিড়ের হাড্ডিতে, আর মহিলার বীর্য হয় তার বুকের হাড্ডিতে। এবার তৈরি হলাম বাবার মায়ের হাড্ডিতে, গাড়ি ওখান থেকে এবার শুরু হলো। এবার আসলাম মায়ের পেটে, দ্বিতীয় স্টেশনে। এবার এসে গেলাম কোথায়? কাটিহার জংশন থেকে খুলে চলে আসলাম দালন পূর্ণিয়াতে। এবার পূর্ণিয়া জংশনে আপনার মায়ের পেটে আপনি চলে আসলেন। মায়ের পেটে আপনি 9 মাস থাকলেন, 10 মাস থাকলেন। এবার বন্ধু, গাড়িতে যদি তেল না থাকে গাড়ি চলে দিবে কি? গাড়িতে যদি তেল না থাকে, পানি না থাকে, গাড়ি চলে দিবে? দিবে না। তো শরীরে যদি খাবার না থাকে আপনার পেটে, আপনি কি বড় হয়ে দিবেন? চলে দিবেন? দিবেন না। তাইলে আল্লাহ আপনাকে মার পেটও খাইয়েছেন। কি খাইয়েছেন? রক্ত। এ দুনিয়ায় আসার পূর্বে যখন ছিলাম মায়ের গর্ভে, এ দুনিয়ায় আসার পূর্বে যখন ছিলাম মায়ের গর্ভে, সে অন্ধকারে তুমি খোদা করায়েছো পান, সবই তোমার দান হে আল্লাহ, সবই তোমার দান। গাছ দিয়েছো শোভার জন্য, ছাদ করেছো আকাশ, আর চোখ দিয়েছো দেখার জন্য, শোনার জন্য কান, সবই তোমার দান হে আল্লাহ, সবই তোমার দান। এবার মার পেট থেকে 3 স্টেশনে চলে আসলাম আল্লাহর জমিনে, এই দুনিয়ার বুকে। এবার দুনিয়াতে আপনি আমি যতদিন আল্লাহ আপনাকে হায়াত দিয়েছে, যতক্ষণ সরকারের অর্ডার না হবে, স্টেশন থেকে যতক্ষণ ফোন না যাবে, এবার আপনাকে ওই স্টেশনে গাড়ি দাঁড় করে দিয়েছে। এবার যতক্ষণ স্টেশন থেকে ফোন না হবে যে লাইন ক্লিয়ার আছে, গাড়ি ছাড়, অতক্ষণ ছাড়া যাবে না। আপনার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যত দিনের জন্য দুনিয়াতে আপনার হায়াত দিয়েছে, আপনি অতদিন থাকলেন। এবার এখান থেকে বিদায় হবেন, যাবেন কবরে। আখেরাতে যেয়ে আপনাকে হিসাব দিতে হবে। হিসাবের পরে এবার আপনার আসল ঠিকানা, আসল জায়গা বাছাই হবে, সেটা হবে জান্নাত বা জাহান্নাম। যেমন পূর্ণিয়া থেকে আরারিয়া, আরারিয়া থেকে আপনার হলো আরারিয়া থেকে আপনার খুলবে, তার ফারবিসগঞ্জ যাবে, আর ফারবিসগঞ্জের পরে এবার আপনার জগবানি আসবে। জগবানি থেকে আর গাড়ি আগে যাবে না, ওই রকমই বাবার পিঠ থেকে ছাড়লো, মার পেটে আসলেন, মার পেট থেকে দুনিয়া, দুনিয়া থেকে আখেরাত, কবরে যাবেন, কবর থেকে আখেরাতে যাবেন, আখেরাতে গিয়ে আপনার আসল ঠিকানা, আসল জংশনে গাড়ি লেগে যাবে। এই স্টেশন থেকে আর গাড়ি আগে যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, কাইফা তাকফুরুনা বিল্লাহি ওয়া কুনতুম আমওয়াতান ফাআহইয়াকুম সুম্মা ইউমীতুকুম সুম্মা ইউহয়ীকুম সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন। মানুষ আমাকে কি করে অস্বীকার করতে পারে? इंसान मुझे कैसे मिन इनकार कर सकता है कि जब तुम मुर्दा थे, मैंने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मौत दूंगा, फिर जिंदा करूंगा, फिर तुम
तुम्हें जो है मेरे पास लौट के आना है। কেমন করে তুমি আমাকে ভুলাতে পারো, তুমি অস্বীকার করতে পারো? তুমি মৃত ছিলে, আমি আল্লাহ তোমাকে জীবন দিলাম, তারপরে আমি আল্লাহ সুম্মা ইউমিতুকুম, আবার তোমাকে মত দিব, সুম্মা ইউহয়িকুম, তারপরে আবার জীবিত করব, সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন, তারপরে তোমাদের সকলকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। মাটি কে বানাল শরীরিয়া মাটি মে মিল যাইয়ে ভাই হো, केहू कुछ लेके नहीं जाई। अरे माटी के ई बानल शरीरिया माटी में मिल जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। चार गो कान्हा पर बांस के डोलिया, ऊपर ये गो चदरिया चदरिया, ऊपर ये गो चदरिया, अर्श वाला के धर्म कटा पर तो हर ने की बदी तो लाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। তা আল্লাহ এখানে কয়টা কথা বললেন? এক নম্বরে দুবার মরণের কথা বললেন, দুবার জীবনের কথা বললেন। তো একটা মানুষের দুবার মরণ কি করে হতে পারে আর দুবার জীবন কি করে হতে পারে? হয়তো সবারই বুঝে আসবে না। আল্লাহ বললেন যে তুমি কুনতুম আমওয়াতান, তোমরা কি ছিলে? সব মৃত্যু ছিলে। কখন মৃত্যু ছিলাম? যখন বীর্য মানি হালাতে ছিলাম তখন মৃত্যু ছিলাম, তখন কি জীবন ছিল আপনার আমার? এরকম মানি তো কত নষ্ট হয়ে গেছে এমনিতেই স্বপ্নতে নাকি? তো তারপর আল্লাহ বলছেন যে আমি কুনতুম, যখন তোমরা কে আমি কি করলাম? তোমরা সবাই মৃত্যু ছিলে, ফাহিয়াকুম, আমি তোমাদের জীবন দিলাম, মারপেট থেকে জীবন নিয়ে বেরিয়ে আসলাম, প্রথম জীবন পেলাম। তারপরে আল্লাহ বলছেন সুম্মা ইউমিতুকুম, আমি তোমাদের মরণ দিব। তো দুনিয়াতে আসার পরে মরছি না? মরি না, মরে গেলাম। এবার তারপর আল্লাহ বলছেন সুম্মা ইউহয়িকুম, মরার পরে আবার আখিরাতের জীবনে তোমাকে আমি একটা জীবন দিব, উঠাবো। তারপরে সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন, তোমাকে সকলকে আমার কাছে আসতে হবে, কিয়ামতের দিন সবাইকে আল্লাহর কাছে যেতে হবে। এবার ভাইজান আমার, আপনি আমি সবাই যারা দুনিয়াতে এসছি, আপনার আমাদের মধ্যে মানুষের দুটা ভাগ আছে। কিয়ামতের দিন এই মানুষ দু ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। প্রথম ভাগ হবে দুটা, যেরকম দুনিয়াতে আছে কিনা, দুনিয়াতে সব জিনিসের অপোজিট আছে, উল্টা আছে, আছে না নাই? রাতের উল্টা দিন, দিনের উল্টা রাত, হালালের উল্টা হারাম, হারামের উল্টো হলো হালাল। তো সব জিনিসের উল্টা আছে। তো মানুষের ভিতরে উল্টা দুটা জিদ আছে না নাই? উল্টা আছে না নাই? একটা ইমানদার আছে তো একটা বেঈমান আছে, একটা কাফের আছে তো একটা মুমিন আছে। তো ওই রকমই যেমন মুমিন আর কাফের দুনিয়াতে আছে, তো কিয়ামতের দিন দুটা দল হবে, একটা জান্নাতি দল, একটা জাহান্নামী দল। একটা হবে হিজবাল্লাহ, একটা হবে হিজবাস শয়তান, একটা শয়তানের দল আর একটা হবে আল্লাহর দল। একটা বিজেপির দল আর একটা আরজেডির দল, দুনিয়াতে দেখেছেন না? তা আরজেডির যারা দলে আছে, ওর নেতা যতই ভুল কথা বলুক, কথা বুঝে যান, ওর নেতা যদি ভুলের ওপরে ভুল করে যায় তাও কি কইবে? জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, লালটন ছাপ জিন্দাবাদ। কেন? ও আর মুরিদে আছে, ও আর ভক্ত নাকি, ও আর অনুসরণকারী। কেন? যে ওই দলে আছে। আর বিজেপির দলে যারা আছে, তারা যে আছে, ওরা সবাই জানছে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী কিরকম, কতটা মহাঙ্গাই বাড়লো, গ্যাস কত দূরে গেল, কত দাম ছিল, তেল কত দূর গেল,
তেল বিক্রি হলো, সেল বিক্রি হলো, এয়ারপোর্ট বিক্রি হলো, এয়ারলাইন্স বিক্রি হলো, রেল লাইন বিক্রি হলো, সব বিক্রি হয়ে গেল। ও জানছে যে সব বেচে মোদি খাইলে, তারপরও ওকে দেখে তো কবে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ মোদি জিন্দাবাদ, বলে না বলে না কেন? ও হলো ওয়ার দলে আছে, যে এ লেগে ও হলো ওয়ার ভক্ত, এই জন্য ও ওকে ছাড়বে না। তো ওই রকমই দুনিয়াতে দুটা দল আছে, একটা দল হলো শয়তানের দল, একটা দল হলো আল্লাহর দল। একটা দলকে আল্লাহ কোরআনে বললেন হিজবাল্লাহ, আল্লাহর দল, আর একটা হলো হিজবাস শয়তান, শয়তানের দল। হিজবাল্লাহ কারা? যারা কোরআনের আল্লাহর কথা মতো চলে, ওরা হলো কংগ্রেসের পার্টিতে থেকে যদি बीजेपी नारा दाई तो वह थी जी ए भैया, अरे कांग्रेस के पार्टी में है और वो अगर बीजेपी का नारा लगाए तो उसको रखेगा पार्टी में? नहीं रखेगा ना। और बीजेपी के पार्टी में है और वो कांग्रेस का नारा लगाता तो उसको वो रखेगा नहीं। तो जो जिसका पार्टी है उसी का ना वो नारा लगाएगा और उसी के बात पर वो अमल करेगा, उसी की बात मानेगा ना वो। तो उसी तरह से जो शैतान की बात मानता है वो है हिजब शैतान, जो अल्लाह की बात मानता है वो है हिजब अल्लाह। उस दिन दो ग्रुप में इंसान बढ़ जाएंगे, एक होगा हिजब अल्लाह, अल्लाह के ग्रुप, और एक होगा हिजब शैतान, शैतान के जमात में दो फरीक हो जाएंगे। अल्लाह कहता है फरीकुम फिल जन्नत व फरीकुम फिल सईर, एक ग्रोह जन्नत में जाएंगे और एक ग्रोह जहन्नम में जाएंगे। दो ग्रोह में वो शैतानी ग्रोह कौन है? शैतान कहा जो शैतान के बात पे चलता है। अब आप लोग कहेंगे कि शैतान की बात पे चलता है। हाँ, शैतान का वो नमाज पढ़ना चाहता है। शैतान कहा कि अरे पागल, इतना अभी तो ठंडी का मौसम है, इतनी ठंडी में नमाज पढ़ पाओगे? गर्मी आने दो तो पढ़ लेना, गर्मी आने दो तो पढ़ना। अब गर्मी के इंतजार करता रहा और गर्मी आते आते उसी के गर्मी आने से पहले उसकी खुद की गर्मी निकल गई है। वो जो गर्मी दिखा रहा था चला गया कहाँ? ऊपर। क्या करने? परवल छिलने। तो भाईजान बोलते छिलाम দুটা দলের ব্যাপারে। তো শয়তান ওকে বলছে যে শয়তান, যারা শয়তানের কথা মতো চলছে, মনে করছে যে যাকে এতদিন ওর আব্বা বলছে এ উঠবি না রে, নামাজ খান পড়বি না, বলছে যে আব্বা রাখছে রোজই, যাকে নামাজ ধরিয়ে লিব। আব্বা যখন রোজ রাখছে তো নামাজটা ধরিয়ে লিব। এই নামাজ আজ ফজর থেকে পড়তে লাগবো। এই মনে মনে করেছে ফজর থেকে পড়তে লাগবো। ফজরে আজান শুনেছে তো উঠবার চেষ্টা করছে, যে আজ উঠবো, যাই আছে, রোজই উঠতে পারি না আর আব্বার গাইল খাচ্ছি, তো আজ উঠবো যে করে হোক। এবার উঠতে গেছে, শয়তান ওর মাথায় হাত বুলাইছে, হাত ফিরেছে, গেছে সুদ বোকা সুদ। এত ঠান্ডাতে কেউ নমাজ পড়ে? গরম আসবে তখন আর কয়টা দিন, যখন এরকম করে টানলি তো আর কয়টা দিন ঠান্ডা ভরে 1 মাস 1.5 মাস আর পড়িস না। হ্যাঁ, একবারই ঠান্ডা বাদ ধরিস। এই শয়তানের কথা মেনে নিলে ঠান্ডা পার করলে, ঠান্ডা পার করতে পার করা তো হয়নি, তার আগে দুনিয়া থেকে বিদায়, আল্লাহর কাছে চলে গেল। এবার ওখানে যাওয়ার পরে ও কোন মুখ দেখাইবে আল্লাহর কাছে? এই শয়তানের কথা মতো চললো। শয়তান বলছে এই জীবনে রোজা করলে না, এবার রমজান এসে কইছে যা হেবার হয়েছে, এই রোজ এ বেকার রোজা কোটা করবো, এতদিন জীবনে যা করলাম এ বেকার রোজাটি করব। এবার রোজার আগা দিন তাইরি হয়েছে আর একবারে কড়া একটু দিন হয়ে গেছে, কইছে এত কড়া দিনে রোজা করবি? শয়তান ফের ওকে ভুলিতে শুরু করছে, এত কড়া দিনে রোজা করবি? হ্যাঁ, এ বছরটা লাভ দিন খুব বড়, সামনে বার মেলাখানি ছোট হয়ে যাবে, তখন করিস। এবার কইছে যাক গিয়ে বছরটা কোন রকম চলি দেখতার, সামনে বার করব। এই সামনে রোজা পাওয়ার আগে মর্গে শুয়ে কপাল চাপড়া, তার আগে বিদায়। এবার ও লোকটা আল্লাহকে যে কি মুখ দেখাবে?
তো এই শয়তানের কথা মতো চলেছে। শয়তান ওকে বলছে যে এরা শয়তানি আমল যারা করতে আছে তার মধ্যে আল্লাহু আকবার। আজ তো কিছু গালা মানুষ আমরা গুনাহকে কোনো গুনাহই মনে করি না। কিছু গালা গুনাহ আছে যাকে আমার কম আপনার কম, যার আপনি আমি কোনো গুনাহই মনে করি না। হযরতে আনাস বলছেন ইন্নাকুম লা তা'মালুনা আমালান হে আদাক্কু ফি আয়ুনিকুম মিনাস সারে ইন কুন্না লা নাউদ্দুহা আলা আহদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম मिनल मुबिकात। जेई गुनाहগুলোকে जिस गुनाह को तुम लोग बाल से भी बारीक समझते हो, हजरत अनस बयान करते हैं कि जिसको तुम गुनाह ही नहीं समझते, जिस गुनाहों को तुम जो है अपने बाल से भी बारीक समझते हो, जिसे तुम कोई वैल्यू नहीं देते हो, जिस गुनाह को तुम गुनाह ही शुमार नहीं करते, अल्लाह के रसूल के जमाने में इसे हलाक कर देने वाला गुनाह शुमार किया जाता था। जो भी हजरात खड़े हैं उनसे मेरी अदब के साथ गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाएं। शेख को बोलने में भी सही रहेगा और आपको सुनने में भी अच्छा रहेगा। लिहाजा जो भी हजरात खड़े हैं अल्लाह के वास्ते आप लोग बैठ जाएं। देखिए धीरे धीरे लोग और ज़्यादा होंगे, आ रहे हैं, सब खड़े हो रहे हैं, इसलिए आप लोग बैठेंगे ताकि पीछे वाले भी आपके पीछे पे आके बैठ जाएं। हाँ, इसलिए आप लोग बैठ जाइए। एक ही दिन ये जागावा छुटबे करी हो भैया छुटबे करी, एक ही दिन ये जागावा छुटबे करी हो भैया छुटबे करी, माया के बंधनिया टूटबे करी, एक ही दिन ये जागावा छुटबे करी हो भैया छुटबे करी, ना जाने कब आ जाई संदेशुआ, ना जाने कब आ जाई संदेशुआ, छोड़े के पहाड़ी ओह दिन माया वाला देसावा, ओ दिन सब गुमान तोहार टूटबे करी हो भैया टूटबे करी, ओ दिन सब गुमान तोहार टूटबे करी हो भैया टूटबे करी, केकरा खातिर धाना रातान जुटावत बाड़ा, घोड़ा हाथी महलत महला बनावत बाड़ा, एक दिन सब एही जे छुटबे करी हो भैया छुटबे करी, माया के बंधनिया टूटबे करी, एक ही दिन ये जागावा छुटबे करी हो भैया छुटबे करी। तो बोलছিলাম जन्स पंडाल में जिन रजाकार हजरात को जिम्मेदारी दी गई है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो लोग खड़े हैं उनको आप बैठाएं या फिर जो आपकी जिम्मेदारी है आप उनको बखूबी अंजाम दें। হযরতে আনাস বলছেন যে এই গুনাহগুলোকে তোমরা আজ গুনাহই মনে ভাবো না, এই গুনাহগুলোকে আল্লাহর রাসূলের জামানায় হালাক করে দেওয়া গুনাহ মনে করত। বলবেন কোন গুনাহগুলোকে আমরা গুনাহ মনে করি না? আল্লাহ রে আল্লাহ, বাবা মার নাফরমানিকে আজ আমরা কোনো গুনাহই মনে করি না। আজও 50% তা লোক পাওয়া যাবে যার বাবার সাথে মিল নাই, যার বাবার কাছে কত বাবার সাথে চলা বলা নাই। ওরে আল্লাহ, তারপরে শুধু এই কথা নয়, অনেক আজ সমাজে মিউজিক এত হয়ে গেল, মিউজিক আপনার আমার সমাজে আম ফাহাম কথা হয়ে গেল, বাড়িতে বাড়িতে বাজছিল, এখন বিয়েতে সবারই সামনে বাজতে লাগলো। এই গুনাহগুলোকে আমরা কোনো বড় গুনাহ মনে করি না, এই গুনাহগুলো রাসূলের জামানায় হালাক করে দেওয়া গুনাহ মনে করা
হতো। এমনকি বন্ধুরে মিউজিক কানে পড়লে তারা কানকে বন্ধ করে নিত। আর আজ আপনি আমি মনে জেনে মিউজিক শুনি, তাহলে এই গুনাহগুলো হালাক করে দেওয়া গুনাহ, যাকে আমরা গুনাহই মনে করি না। আমি বন্ধু আপনাকে বলছিলাম, তাহলে যারা শয়তানের কথা মতো চললো তারা শয়তানের দলে হবে। আর সেই দিন কিয়ামতের দিন ওই শয়তানের কাছে আল্লাহ যখন হিসাব কিতাব করে, তারা কে বলবে, কই তোর মালিক, আজ ডেকে লিয়াই তোর সুপারিশকারীকে যে তোর সুপারিশ করবে। এরা শয়তানের কাছে যাবে আর বলবে, আমরা তোমাকে তোমার কথা মতো আমরা অনেক পাপ করেছিলাম, তোমরা তোমার কথাই পড়ে আমরা গুনার ওপরে গুনাহ করেছিলাম, আজকে তুমি আমাদেরকে বাঁচাও। আর আল শয়তান সেদিন বলবে, ইন্নী বারিউম মিনকা, আমি তোমাদের থেকে দূরে, ইন্নী বারিউম মিনকা, मैं तुमसे तुम लोगों से बरी हूँ, আমি তোমার থেকে বারি, मैं तुमसे दूर हूँ। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, अभी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुद ही डरता हूँ कि आज मेरा क्या होगा। ओ मेरे मोहतरम, जो लोग शैतान की बात पर चलते हैं वो कान खोल कर सुन ले कि शैतान उस दिन आपके काम नहीं आएंगे। और जो रसूल के तरीके पर चलते हैं, जो नबी के तरीके पर चलते हैं, उस दिन आपके पास सारे लोग आदम के पास जाएंगे, इब्राहिम के पास जाएंगे। आदम कहेंगे मैं सिफारिश नहीं कर सकता, मैं खुद गुनहगार हूँ। इब्राहिम के पास जाएंगे, वो कहेंगे मैं नहीं कर सकता। मूसा के पास जाएंगे, बोलेंगे नहीं कर सकता। आखिर में ईसा के पास जाएंगे, कहेगा मुझसे भी नहीं होगा, चले जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास। आखिर वो मेरा नबी और रहमतल लिल आलमीन, सब नबी के लिए लेकुल्ले नबीन, हर एक नबी के लिए एक हर वाफर था, लेकिन सबों ने दुनिया ही में ले लिया। और मेरे नबी मेरे आका ने आप और हमारे लिए उसको मुअक्खर रखा, उसको आखिरत के लिए रख दिया। उस दिन आपके लिए सजदे में गिर जाएंगे और कहेंगे, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, ऐ मेरे रबो, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे उम्मत का क्या, मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह कहेंगे, इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सर उठाओ, सल तूता, मांगो क्या मांगना है, तेरे रब देने के लिए तैयार है। ए मोहम्मद इरफा रासक, ए मोहम्मद सर उठाओ, मांगो क्या मांगना है, सल तूता, देने के लिए तेरा रब तैयार है। मेरे आका क्या फल मांगेंगे, खुद के लिए जन्नत नहीं, मेरे आका दौलत नहीं मांगेंगे, मेरे आका मांगेंगे आप और मेरे लिए क्या सुपारिश करेंगे कि मेरी उम्मत को बख्श दे, बख्शिश मांगेंगे। लेकिन किसके लिए? जो आका के बताए हुए बात पर चलते उनके लिए। किसके लिए? जो आका के सुन्नत को फॉलो करते हैं उनके लिए। ये नहीं कि आप पैरवी करें शैतान की और सिफारिश करें मेरे आका, ये हो नहीं सकता। मुझे उर्दू जबान आती नहीं है, बहुत ज़्यादा गलती है मेरी जबान में, क्योंकि मैं बंगला में पढ़ा हूँ इसलिए। और कुछ लोग हैं जो बंगला समझने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए बीच बीच में कभी आपके लिए कुछ बोल लेता हूँ। अगर गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, तो किसके लिए में सुपारिश करेंगे? उनके लिए, उनके लिए वो जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि रहेगा, अगर वो बीजेपी के ग्रुप में पार्टी करेगा, बीजेपी का नारा लगाएगा कांग्रेस का, क्या उसके लिए बीजेपी वाले कुछ करेंगे? नहीं ना। उसी तरह से शैतान की पैरवी करेगा और मेरे आका
से सुपारिश का उम्मीद रखेगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता मेरे मोहतरम। इसलिए आपको हिजबुल्लाह में आना पड़ेगा, इसलिए आपको अल्लाह के ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा, आपको हिजब शैतान से निकलना पड़ेगा, शैतान के ग्रुप से निकलना पड़ेगा। तो उस दिन अब देखिए अल्लाह ने आपको सब कुछ बता दिया। अल्लाह सब कुछ बता देहलस कि अगर ये दूगो रास्ता बा, ये में से एगो रास्ता बड़ा नीमन रास्ता बा, लेकिन ये में एगो ये में चोर चकार के बड़ चोर चकार के डर बा, लेकिन एगो रास्ता जो नीमन नहीं खे, एगो रास्ता जो नीमन नहीं खे, रास्ता थोड़ा खराब बा, लेकिन ये रास्ता में भैया कोनो चोर चकार के कोनो डर नहीं खे। तो जो समझदार आदमी होखी वो कौन सा रास्ता पकड़िए भैया? ये रास्ता तेरे रास्ता में तकलीफ हुई, लेकिन चोर चकार के तो कोनो परेशानी नहीं खेनू। तो भाई আপনাকে আমি বলছিলাম যে দুটা রাস্তা পূর্ণিয়া থেকে দুটা রাস্তা ঝিটকি আসার লেগে, একটা হলো আপনার লোখড়া দিয়ে এই সুন্দর রাস্তা এটা দিয়ে, আর একটা হলো কালীগঞ্জ দিয়ে এইটা দিয়ে, কালীগঞ্জ দিয়ে এটা দিয়ে। তো কালীগঞ্জের রাস্তাটা খারাপ, দেখলেন আপনারা যে গিট্টি পড়ে আছে, জারকিন হয়ে আছে, ভালো গাড়ি চালাচ্ছে, এইদিকে একবার লাগছে ওদিকে লাগছে, কষ্ট হয়েছে। কিন্তু এটা হলো পুরা গ্রাম আসছে, কোনো ডাকাতের কোনো ছিনতাইকারীর ভয় নাই। আর এই রাস্তাটাতে মধ্যে একটা জায়গা ফাঁকা পড়ছে, একটা কথা বলছি, আর ওখানে কিন্তু ডাকাত থাকছে, সময় মোবাইল কেড়ে লিছে, টাকা কেড়ে লিছে, গাড়ি কেড়ে লিছে। কিন্তু এই রাস্তাটা খুব মজার রাস্তা, একটুকু জারকিন নাই, কষ্ট নাই। এবার চারটা চ্যাংড়া বেলুরিতে নেমেছে, নামার পরে বলছে কোনখান দিয়ে যাবি রে, কোনখান দিয়ে যাবি? তখন বলছে দুজনা বলছে যে এক কাজ কর, কালীগঞ্জ দিয়ে এখান থেকে গ্রামে খারাপ রাস্তাটা দিয়ে চল, একটু কষ্ট হবে ঠিক, কিন্তু ভালোভাবে বাড়ি চলে যাবো, কোনো চোরের ডর নাই, কোনো ডাকাতের ডর নাই। আর দুটা চ্যাংড়া বলছে না, এই ভালো রাস্তাটা দিয়ে চল, মজা এই হাইব্রিড ন্যাশনালটা দিয়ে চল। কেন? এটাতে খুব রাস্তাতে কোনো কষ্ট নাই, একবারে সাঁ করে চলবো, যেদিক দিয়ে মন সেদিক দিয়ে চলবো, টেনশন নাই। তখন ওখানে যা হইবে পরে দেখা যাবে। এবার দুটাই রাস্তা আপনার জানা আছে, কথা ভালো করে বুঝিয়েন, আমি একটু বেড় দিয়ে কথা বলছি। আপনার দুটাই রাস্তা জানা আছে যে এইটা রাস্তা খারাপ কিন্তু ডর নেই, এইটা রাস্তা ভালো কিন্তু ডর আছে। তো যারা জ্ঞানী মানুষ হবে, জ্ঞানী চ্যাংড়া দুটো বলছে যে না আমি এইটা দিয়ে যাব, তোরা যাবি জায়গা, কিন্তু আমি কালীগঞ্জ দিয়ে এখান দিয়ে যাব। দিয়া ও চলে এলো মধ্যে গ্রাম দিয়ে, ভালোভাবে বাড়ি পৌঁছে গেল। আর ওরা দুজনে কইছে ন্যাশনাল দিয়ে যাবো, কেনে খারাপ রাস্তা দিয়ে যাবো, জারকিনি আছে, যেটা দিক্কত হবে, এখান দিয়ে এলো। আর ওই বাড়ি পৌঁছার আগে ফাঁকখানে পৌঁছেছে, আর আগা দিকে একবার বাড়ি এরকম করে ধরে লেছে, চল নিকাল মাল নিকাল, माल निकल। नहीं है पैसा जी, हाँ पैसा नहीं, मुझे निकलते हो कि मार दूं? अब जेब में जो था वो निकल के दे दिया। कहा मोबाइल क्या तेरा बाप देगा? मोबाइल का तो तुम्हारा बाप देगा। वो मोबाइल भी ले लिया है। अब कहा कि मोबाइल भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, पैसा भी ले लो, लेकिन जान मत मारो। वो कहता है कि ये तुम्हें मारने पर भी ये सामान मेरा है, नहीं मारने पर भी मेरा है, लेकिन अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, मैं अपनी बदनामी छोड़ने के लिए तुम्हें बचा के रखो, ये फायदा नहीं है। तो फिर रास्ते में आके जो है उसका पैसा भी गया, उसकी गाड़ी भी गई, और उसके वो अपने जिंदगी से भी हाथ धो बैठा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ये उनकी गलती है। वो जानता था कि ये रास्ता सिर्फ नहीं है, वो जानता था कि ये रास्ता सही नहीं है, फिर भी वो आया, ये उनकी गलती है, रास्ता की नहीं। इसी तरह से जहन्नम और जन्नत के दो रास्ते हैं,
अल्लाह ने कहा वहदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। दो रास्ता हमने तुम्हें बतला दिया, एक जहन्नम का रास्ता जिसमें बहुत मजा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं, ये नेशनल हाईवे है, ये पूर्णिया से खुलेगी, पूर्णिया से एकदम मनिहारी तक कहीं जरा सा भी तकलीफ नहीं होगी। इसमें आसानी आसानी है, लेकिन ये सेफ नहीं है, ये इसमें जो है पॉकेट मार का खौफ है, इसमें चोर चकार का खौफ है। तो उसके बाद भी आप चलते हैं। उसी तरह से जन्नत जहन्नम के रास्ता एकदम आसान है, इसमें नमाज का डर नहीं है, इसमें रोजा रखने की जरूरत नहीं है, भूख की शिद्दत नहीं है, इसमें प्यास की तकलीफ नहीं है, इसमें ठंडी में नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, गर्मी में परेशानी नहीं है, आप आराम, इसमें ऐश ही ऐश है, हराम लाओ हराम खाओ, जायज नाजायज जो मन में आए वो नाजायज ही खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए? जहन्नम के रास्ते में। लेकिन भैया जन्नत के रास्ते में थोड़ी परेशानी है, क्योंकि जन्नत के रास्ता जो है वो जो मैंने बताया ना कि कालीगंज होके आती है, कालीगंज होके वो रास्ता आता है जिसमें जो है क्या है, बहुत ज्यादा गड्ढा है, पत्थर है और आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। तो इसमें परेशान होके वो आया, लेकिन वो खुद को सेफ कर लिया। उसी तरह से जन्नत में जाने वालों के लिए, जन्नत के रास्ता को इख्तियार करने वाले जरा कान खोलकर सुन लीजिए कि इसमें तकलीफ ही तकलीफ है, इसमें नमाज है, ठंडी में वुजू है, गर्मी में आपको मस्जिद जाना है, आपकी भूख की शिद्दत सहनी है, सहकर भी आपको रोजा रखना है, तब जाके जो है अपनी जिंदगी को अगर परेशानी से झीलकर मुशक्कत से अपनी जिंदगी को बसर करके अगर आप गुनाहों से परहेज करके खुद को बचाकर, यानी डकैत से खुद को बचाकर अगर आपने जिंदगी को काट लिया तो फिर आपने जन्नत का रास्ता तय कर लिया। मदीना उड़ाइले चल परे सुनाচ্ছি একটু পরে যখন কালেকশন করব। हजरत एक बात बताता चलूं कि फजीलतुल शेख हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जिस अंसारी चतुर्वेदी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं, उनका भी खिताब होगा, आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहें। তো আপনারাকে বলছিলাম এবার আপনারা নিজে চিন্তা করুন যে জান্নাতের রাস্তাটা আল্লাহ আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছে, তারপর আপনি জানেন যে জাহান্নামের রাস্তাটা হলো, এতে জাহান্নামে গেলে কষ্ট হবে, এটা হলো জাহান্নামের রাস্তা, শয়তানের রাস্তাটা হলো জাহান্নামের রাস্তা, আর নবীর রাস্তা হলো জান্নাতের রাস্তা। তারপরও যদি আপনি জেনে বুঝে শয়তানের রাস্তাতে যান, জাহান্নামে যান, এটা ভুল আল্লাহর নয়, এটা ভুল হলো আপনার, এটা ভুল হলো আপনার। এজন্য বন্ধুরা আমার আপনাকে এবার বলছি, কোর আল্লাহর রাস্তায় কারা চল, শয়তানের জলে যারা চলবে তারা জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এবার দুটা রাস্তা দিয়ে যাইয়া পাবেন দুটা ঠিকানা, একটা জান্নাত একটা জাহান্নাম। এবার জাহান্নামের কষ্ট একটু বলবো আর জান্নাতের সুখ একটু বলবো। আপনাকে দুটাই রাস্তা, দুটা জায়গা আপনাকে দেখিয়ে দেব, আপনার ইচ্ছে আপনি কোনটা নেবেন। আল্লাহ আপনাকে বুঝবার মতন ক্ষমতা দিয়েছে, আল্লাহ আপনাকে শুনবার মতন মন দিয়েছে, আল্লাহ আপনাকে সব কিছু বুঝার মতন যা আছে সব দিল দিয়েছে, সবই আপনি বুঝতে পাচ্ছেন। তারপরে আপনার উপরে ছেড়ে দিব। আর আল্লাহ ওইটাই করেছেন যে আপনাকে হাদি দিয়েছেন, রাসূল দিয়েছেন, কোরআন দিয়েছে, আর আপনাকে সব বলে বুঝিয়ে দিয়েছে। আর তারপরে যদি আপনি জাহান্নামের রাস্তা ধরেন, এটা আপনার ইচ্ছা, যদি যান তাহলে কি কষ্ট হবে জানেন? জাহান্নামে যারা যাবে দুটা দল হলো, একটা দল হবে জান্নাতি, একটা জাহান্নামী। তবে জাহান্নামী দলের কষ্ট কি? জাহান্নাম হলো গুনাহগারের, নেককারের বাড়ি হলো জান্নাত, গুনাহগারের বাড়ি হলো জাহান্নাম। এবার আপনাকে বলি যে তার বাড়িতে কি রকম কি কষ্ট, এবার আপনাকে শোনাচ্ছি। وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا
হাত্তা ইযা জাউহা ফুতিহাত আবওয়াবুহা ওয়া ক্বালা লাহুম খাজানাতুহা আলাম ইয়াতিকুম রাসূলুম মিনকুম ইয়াতলুনা আলাইকুম আয়াতি রাব্বিকুম ওয়া ইয়ানযুরুনাকুম লিকা ইয়াউমিকুম হাযা ক্বালু বালা ওয়ালাকিন হাক্কাত কালিমাতুল আযাবি আলাল কাফিরিন। যারা জাহান্নামী হয়ে যাবে সেদিন দুটা দল, সব মানুষ আল্লাহর কাছে, সবাই কিয়ামতের মাঠে জমা হয়ে গেলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মিজান কায়েম করে দিবেন, দাড়ি পাল্লা লেগে যাবে, আর আল্লাহ বসে যাবেন আদালতের কোর্টে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জজের কুরসিতে বসে যাবেন। সেই দিন জজ হবেন স্বয়ং আমার আল্লাহ, আর ওয়াকিল হবেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এবার ওয়াকালাতি শুরু হবে, আপনার আমার সবারই হিসাব হবে। এবার আপনার ওই জীবনের দুটা খাতা, একটা দুই ডাইন ঘাড়ে ফেরেশতা লিখে চলো, একটা বাম ঘাড়ের ফেরেশতা লিখে চলো, দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা কিরামিন আর কাতিবিন তোর পাপ পুণ্যের কথা লেখা রাখছে প্রতিদিন। মাবুদ মাওলার কাছে যেদিন জমা দিবে তোর আমল নামা, হাজারো কানলে ক্ষমা পাইবা না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। কি করিতে আইলা কি করিয়া গেলা চিন্তা করে দেখো না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। ওই দুই কাঁধার দুই ফেরেশতা যেদিন আপনি সাবালক হয়েছিলেন, বালেগে পা দিয়েছিলেন, সেই দিন থেকে দুটা বডিগার্ড আপনাকে দেওয়া হয়েছিল, একটা ডান দিকে একটা বাম দিকে। মরার শ্বাস পর্যন্ত এই দুটা গার্ড আপনার গার্ডিং করেছে। নেকি করেছেন তব লিখেছে, গুনাহ করেছেন তব লিখেছে। দুটা খাতাতে সব লেপবদ্ধ আছে। দুই পাল্লাই দাঁড়িয়ে সেদিন তোলা হবে। তোলার পরে এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 1 ইঞ্চি পরিমাণ কাউরের ওপর জুলুম করবেন না। আল্লাহ বলেন ওয়ামা আনা বিযাল্লামিল লিল আবিদ, আমি কোন বান্দার উপরে জুলুম করি না। সেই দিন ফামাইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মাইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা। একটা যাররা পরিমাণ একটু জিনিসের ছাড় হবে না। কতই ছোট নেকি করেছেন সেটাও সেদিন তুলে উঠা হবে, আর যতই ছোট গুনাহ করেছেন সেটাও সেদিন তুলে ধরা হবে। দুই পাল্লাই দেওয়া হলো দুই খাতা। এবার জাহান্নামীদের খাতা যদি ভারী হয়ে যায়, মানে গুনার খাতা যদি ভারী হয়ে যায়, আমল নামা পাবে বাম হাতে, আর যার বাম হাতে আমল নামা যাবে। আল্লাহ বলেন ওয়া আম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বিশমালিহি ফায়াকুল লাম উতা কিতাবিয়া। যাদের বাম হাতে আমল নামা পড়বে, ওরে আল্লাহ রে, আপনি পরীক্ষাতে পাস করলেন কি ফেল করলেন? দুনিয়া হলো একটা পরীক্ষার, মনে করেন একটা কলেজের মতন। যেরকম কলেজে মেলাই বাচ্চা পড়ে, ওর মধ্যে কেউ মেহনত করে পাস হবার লেগে যে আমি ভালো কোনোর পাস হব ইমতেহানে, আর ভালো মার্ক নিয়ে আসবো, আমি চাকরি পাবো, আমার জীবনটা সুখের হবে, ও মেহনত করে। আর কিছু গালাকে পড়িতে পাঠায়, ওর বাপ কিন্তু স্কুলের ও পাঞ্জরে যে ও লম্বা লম্বা বিড়ি টানছে, হ্যাঁ, কলেজের পিছে দিকে যায় ও সিগারেট টানছে, মাতলাবি করে বেড়াইছে, বেটি ছেলের পিছে পিছে ঘুরে বেড়াইছে। হ্যাঁ ए भैया, ये मोबाइल के जमाना में तो और ही सब कुछ बर्बाद हो गई। का बताई, जैसन मोबाइल सब कुछ आसान कैले बा, वैसने भैया दिन से भी दूरी आसान कैले बा। का बताई, अब 60 इयर्स ओल्ड 60 प्लस, वो भी भैया मोबाइल ऐसे चश्मा के नीचे से लोकाता है। 60 বছরের বুড়াও চশমা তল দিয়ে ভিড়ে আছে। কি বলেন না, ঠিক না? ঠিক। 60 বছরের বুড়াও চশমা তল দিয়ে, চশমা দিয়ে ওই যে পোতা কইছে দাদা আজান হয়ে গেল জি,
আচ্ছা যাচ্ছি যাচ্ছি, আর একটু কাহানি খেনাছে দেখে নি, তখন যাচ্ছি। জামা ছুটলে ছুটতে দে, কাহানি গোটাই পুরো হবে তাইলে যাবে বাবজি। আর যুবকের চ্যাংড়া পিলের ব্যাপার তো বলতেই হবে না কেনে। এতদিন তো একটু ডর ভয় করছিল ছেলে মেয়েরা, কি যে কোনটি দেখা করলে পারে কে দেখে নিবে, তখন কইছে যে একটু দেখা করিস, তো ডরে যাচ্ছিল না যে না যাবো না, কে কোন দিক থেকে দেখে নিবে, তখন বদনাম হবে। এখন তো একবারে আসান কেনে, বিছানায় শুইয়া কানে ফোন লাগায়া, বিছানায় শুইয়া কানে ফোন লাগায়া বলছে সোনামণি কেমন আছো বলো না, মোবাইল আসিল কি দোলা লাগিল, লেখা পড়াই ছেলেদের মন বসে না, মোবাইল আসিল কি দোলা লাগিল, নমাজ রোজায় বাবজির মন বসে না। তো বলছিলাম ভাইজান আমার, আমি আপনাকে যে বলছিলাম যে সেই দিন যেমন কলেজে সবারই বাবা মা পড়তে পাঠায়, কলেজে গিয়া ভালো করে পড়বি, নিজের ভবিষ্যৎ বানাবি, ভালো মার্কে পাস করবি, তাইলে চাকরি পাবি, তোর জীবনটা সুখী হবে। কিছু ছেলে ভালো কথাটা